प्रतिदिन तुलसी पत्र खाइले केउं रोग ठीक हो जाए? ऑप्शन ए काश, ऑप्शन बी ज्वर, ऑप्शन सी थंडा एवं ऑप्शन डी जख्मा। फ्रेंड्स आपण माने प्रतिटी प्रश्न रे 5 सेकंड टाइम पाइबे। जदि यार उत्तरटी जानिथिबे ताहले निश्चित भावे कमेंट करंतु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी थंडा। प्रतिदिन तुलसी पत्र खाइले थंडा ठीक हो जाय थाए। चलंतु देखिनबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। केउ पत्र चोबाई खाइले दांतर उज्ज्वलता बढ़ी थाए? ऑप्शन ए करंज पत्र, ऑप्शन बी राशि पत्र, ऑप्शन सी बादाम पत्र एवं ऑप्शन डी तुलसी पत्र। आपण मानकर समय आरंभ होउछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1 वेलकम। तो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी राशि पत्र। राशि पत्र चोबाई खाइले दांतर उज्ज्वलता बढ़ी थाए। तेबे चलंतु देखिनबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। केउ दिनटी तुलसी पत्र तोलिबा उचित नुह? ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी शनिवार, ऑप्शन सी गुरुवार एवं ऑप्शन डी मंगलवार। आपण मानकर समय आरंभ होउछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1 वेलकम। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी गुरुवार। गुरुवार दिनटी तुलसी पत्र तोलिबा उचित नुह। तेबे चलंतु देखिनबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। लेंबू सहित कोन मिसाई खाइले पेट गैस समस्या हेबो नाही? ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी घी एवं ऑप्शन डी तोराणी। आपण मानकर समय आरंभ होउछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1 वेलकम। तो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए गुड़। लेंबू सहित गुड़ मिसाई खाइले पेट गैस समस्या केबे हेबो नाही। एबे चलंतु देखिनबा एथर परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। पूरा विश्व रे परिबा उत्पादन रे भारत स्थान केते अटे? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय एवं ऑप्शन डी चतुर्थ। आपण मानकर समय आरंभ होउछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1 वेलकम। तो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी द्वितीय। पूरा विश्व रे परिबा उत्पादन रे भारतर स्थान हेउछि द्वितीय। तेबे चलंतु देखिनबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। खजुरी खाइबा द्वारा मनुष्यर कौन बढ़ी थाए? ऑप्शन ए उच्चता, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी ओजन एवं ऑप्शन डी रक्त। आपण मानकर समय आरंभ होउछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1 वेलकम। तो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी ओजन। खजुरी खाइबा द्वारा मनुष्यर ओजन बढ़ी थाए। तेबे चलंतु देखिनबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। उषुम पानी रे कोन मिसाई पीले भल निद होई थाए? ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी हळदी एवं ऑप्शन डी गुड़। आपण मानकर समय आरंभ होउछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1 वेलकम। तो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी गुजराती। उषुम पानी रे गुजराती मिसाई पीले भल निद होई थाए। तेबे चलंतु देखिनबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। पान मधुरी सहित कोन मिसाई खाइले खाद्य शीघ्र हजम होई थाए? ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी मिश्री, ऑप्शन सी लुण एवं ऑप्शन डी सैंधव लुण। आपण मानकर समय आरंभ होउछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1 वेलकम। तो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी मिश्री। पान मधुरी सहित
ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ମୂଳାରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି। ମୂଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଦା ରସ ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ବାତ, ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଶ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତଚାପ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ। ଅଦା ରସ ପିଇଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧଳା ଚୁଟି ଶୀଘ୍ର କଳା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କନ୍ଧମୂଳ, ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା, ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ମହୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କନ୍ଧମୂଳ। କନ୍ଧମୂଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧଳା ଚୁଟି ଶୀଘ୍ର କଳା ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଉଷୁମ ପାଣିରେ କେଉଁ ତେଲ ଅଳ୍ପ ପକାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ଶକ୍ତି 100 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଦାମ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ୍ ସି ନିମ୍ବ ତେଲ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଲବଙ୍ଗ ତେଲ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଲବଙ୍ଗ ତେଲ। ଲବଙ୍ଗ ତେଲକୁ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ଶକ୍ତି 100 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ପତ୍ରକୁ ବାଟି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଥିବା କୃମି ସବୁ ନାଶ ଯାଆନ୍ତି ବା ମରିଯାଆନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ଅପସନ୍ ବି ବେଲ, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ, ଅପସନ୍ ଡି ନିମ୍ବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ବାଟି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଥିବା କୃମି ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ କଳା ଲୁଣ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଦିନରେ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୁଆଣି, ଅପସନ୍ ବି ଅଳେଇଚ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଆ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜୁଆଣି। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ କଳା ଲୁଣ ସହିତ ଜୁଆଣି ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଦିନରେ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଇଗ୍ରେନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅନିଦ୍ରା, ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହୃଦରୋଗ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ 4ଟି ଯାକ। ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି। ମାଇଗ୍ରେନ୍, ଅନିଦ୍ରା ଓ ରକ୍ତଚାପ ହୃଦରୋଗ। ଏ 4ଟି ଯାକ ରୋଗ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ।